Let the earth breathe. Let the earth be heard. Smile from north to south. Welcome to the hidden paradise of the South San Fernando, Bukidnon, featuring the tallest and the longest hanging steel plate bridge of Barangay Malayanan. I'm Eumarc Cadeliña, Lanusa. And Roadjen Veth, Cadeliña, Lanusa. And we're senior high school student of Halapitan National High School. Laagta, Ubanta! arat na! This bridge captures the heart of thousands of visitors with warm hearts of Malayanan people. Hey guys, this is it. So, nami karon sa actual footage sa tulay. More than thousands of people have been here siya guys. Guys, naitaw dito guys. Murag nang isda siya. Pero so ano to siya ang haon guys. Once nga mulaag mo diri, so make sure nga responsible turista. So we should have to throw our garbage properly. So we have to use those garbage can out there. Then we should have to take good care of our environment as well, pagiging makakalikasan. So that's it. So guys, ato ta dito sa ubos kay nami nakita tao, so pwede to nato siya atuon. Our mission is to connect young people to the wonder and science of the natural world, igniting self-discovery and inspiring stewardship of our planet. To explore the outdoors, connect with their peers, discover themselves, and develop a lasting relationship with the environment. Dito. Iso. Mayong hapon pa. Mangista ka pa? So guys, timing kay nga pag-vlog na mo naapod si Koan. Amo man ni siyang uyuan. So unexpected kay nga pag-anhigid na mo guys. So naapod siya. So inaniyon ang pamaagis. Inanahan siya guys, then simulan na siya guys. Napoy mga tilapia dire, dain karpa, o guban pang mga klase-klase sa isda. So inani siya guys. Ano yung kinabuhi sa kwan guys, then para makakuan, malibre na din ang sudan. Marangal kay nga mga trabaho po sa kwan. So dili na ka magastuan, importante imong kahago lang, mag-effort ka para makasudan ka. So that's it.
Shoutout sa tanan nakaanhin na diri, naka-attendance check. Ang tulay, so habog ite siya. Tara. Tulay. So tuara dito ang tulay guys, dayon karon balhin ta diri sa Malayanan Falls. So muna yung Malayanan Falls. Kami na po tulo ang kauban, Pinko, B-Boy, and yours truly. So guys, muna ni siya din. Napagi dito sa babaw. Mas dako dito sa babaw guys. Pero lisod siya sa kaon. Muna siya ang falls day. Then pwede mo ma-picture-picture. Tinan niya yung environment guys. Yeah. Hi guys, it's Eumarc Lanusa. It's Eumarc Jade Cadeliña Lanusa. So nandito po tayo sa Malayanan Falls. So ito. Hiking yarn. Guys, finally na natadiri. Yay! First time na ako diri guys, gabi. With buhay. Pinakataas nga kuan. So mo siya.
dito ang entrance, dito ka mo agi din ka dira, hangtod dayon tabok din ka dira, pwede din ka picture ka dira, then makita rin nimo tong na dira sa ubos nga gamay nga falls, then baklay din ka subida ka dire, hangtod dire. Picture na pod ka dire. Dayon, mo na din ni siya guys. So muna niya falls, then baklay ka dira, pwede ka masubira dito para makita gid nimo tanan. Then ana po another kuan dito. So taas kani siya nga falls. So what are you waiting for? Come and visit now to Malayanan Falls. What are you waiting for? Come and visit now to Malayanan Falls. Tada! Kat yun! Bisa nasa tamad to, dili gyud ta malimot sa pag-ampo kay nothing is impossible with prayer and prayer is always the key. So, yeah. Bye-bye. What's up? Okay pa ba ang all? Thanks for watching this video. Don't forget to comment and share for more videos. Thank you all. Love you. Tara ba? Let your feet leads you to your destination.